Hello guys, may gabi sa inyong tanan diha. Gihulat na ko ang akong tigsundo na ko wala pa diha. So, magmarites at maaron na prom sa akong dagboy mga sige kog labay-labay sa inyong mga wall. So, ay lang ko ninyo sige. Okay rag maglabay-labay ko nya mamansin mo sa kuha. Nadaw di kung dili na. Mo nay problema. So, samtang naghulat ko guys, nako ihatag sa inyo nga mga tips. Upat ra ni siya kabuk ha. Paminaw marites. Kay para di na ka mangigkwarta nako. So, ang unang tips na akong ihatag sa inyo nga pinaka the best nga kuan kayo, powerful kayo guys, ang Ginoo. Kay kung ang Ginoo ang center sa imong attraction, successful ka. Ang imong panghuna-huna maayo, dili ka stress. Kay kung ang Ginoo imong center sa imong kaugalingon, di ba, center sa imong kasing-kasing, so successful ka, magampo ka pirmi. So ang ikaduhang tips, imong kaugalingon. Before ka magkuan sa ibang tao, ati manon sa nimo imong kaugalingon. Kay unsa ka nimo tabang sa ibang tao og di nimo ati man imong kaugalingon. So, love yourself. Di ba? Kasabot ka. So, ikatulo, ang imong pamilya. Ang love. Unang ikatulo nga tips na ang gugma. Kay kung way gugma, way kwata. So, Gago! ay, kung walay gugma, so di ba asad mahimog way gugma, di ba? Dapat una, ang Ginoo. Kaduha, imong kaugalingon. Ikatulo, gugma, di ba? Kay unsaon man nimo di nimo unahon ikaduha ang imong kaugalingon, dili ikaduha sa imong kuan kinabuhi, di magunsa na lang ka. Wa kay kuan, sige kag tabang sa uban, sige kag huna-huna sa uban unya imong kaugalingon, mo gihuna-una. So, wa ay gyapon. Ikaw ra gyapon magsaper. So, munang ikaduha. Ang ikatulo, ang gugma. Gugma sa imong mga pamilya, di gugma sa uyab ha. Kay lain na nga gugma. Gugmang yatay. Gago! So, ang ikaupat guys, ang kwarta. So, dapat ang isenter nimo sa imong kinabuhi ang Ginoo. Kaduha, kaugalingon nimo. Ikatulo, ang gugma. Ang ikaupat, kwarta. So, kung ikaupat ang kwarta, so di gyud ka masuya, di ba? Paminaw ha, marites. Ikaupat ang kwarta. Kay kung unahon nimo ang kwarta, mo lang center sa imong attraction, ay di gyud ka malambo. Kay bisag unsaon nimo paningkamot kung kwarta ra pirmi ang nasa imong una-una, tigid ka makontento. Bahala pag pila ka milyon ba imong kwarta diha og di ka makontento kay kwarta ra gud imong gihuna-una. Kay manipis ka. Baga kag naong. So, di ka gyud moasinso. Di ba? Kasabot ka, marites. So, timan ina ha, ikaupat ang kwarta. Kay magmalipayon ka guys. Malipayon ka pirmi pag kung una na imong una sama nako, di ba? Kana lang guys. Bye-bye guys.